Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Bishaan kanaa naaf kenni jedha. Bishaan kanaa naaf kenni. Wangeela Yohaannis boqonnaa 4 lakkoobsa 15 gubbaa irratti barreeffamee jira. Jechi kun kan inni jedhameef dhugaatii jireenyaa kan ta'e, nyaata jireenyaa kan ta'e, warra beelaan beeluu kan baasu, warra dheebotan dheebuu kan baasu, bishaan kana jecha isaatiin kan uume, wanta hundumaa kan argamsiisee, booda addunyaa fayyisuuf jecha qulqulleettii dubaroo Maariyaam qaama Waaqayyoo sadan keessaa, qaama Sillaasee keessaa sadan keessaa inni tokko ilma kan jedhamu dubaroo Maariyaam yeroo dhalatee biyya lafaa kana irratti hojii ajaa'ibaa hojjetetti, dubartiin seenaan ishee namoota biratti gaarii hin turre, ilaalcha namaatiinis gaarii kan hin turre, namarraa adda baatee kophaa ishee kan jiraattu dubartii Samaariyaa tokkotu Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin burqaa bishaan Yaaqoob biratti argattee Gooftaadhaan akkana jetteen, bishaan kanaa naaf kenni jetteen. Egaa akkuma ganama sirna qiddaasee gubbaa irratti dhageeffattanii kutaani Wangeelli Yohaannis boqonnaa 4 kun qiddaasee gubbaa irratti dubbifamee jira. Waa'een kanaas gara Gooftaatti deebi'uu, namoota gara Waaqayyootti waamu wajjin waa'ee gaabbii wajjinis wal qabata. Dubbii dubartiin Samaariyaa kun waa'ee Gooftaa, waa'ee Waaqaa, waa'ee Masichaa, waa'ee ilma dubaroo Maariyaam, waa'ee Kiristoos erga ofii isaarraa dhageesseen booda, erga isarraa qorattee booda gara mandaraatti deemtee isa na arge kottaatii ilaalaa jettee gara Gooftaatti namoota waamtee, namoonnis erga isa dhufanii arganii booda isatti amananii gaabbii akka galan, isa faana akka jiraatan kutaa kana gubbaa irratti barreeffamee jira. Akka hubannoof isinii ta'utti Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoobsa 1 kaasaati yeroo dubbistanii hanga xumuraatti seenaa isaa argachuu dandeessu. Bal'inaan barreeffamee jira hubannoof akka isinii ta'utti. Inni waan hundumaa nama barsiisu Waaqayyoo anaaf isiniin akka nu barsiisu eeyyama isaa haa ta'u. Waaqayyoo yoo nama barsiisee karaa jal'inaarraa sirrachuu danda'u. Waaqayyoo yoo laphee namaa banee dubbii Waaqayyoo hubachuu danda'u. Waaqayyoo hunda keenyaaf ija laphee keenyaa akkas nu saaqu, akka nu barsiisu, akka nu gorsu eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Kadhannaan giiftii keenya dubaroo Maariyaam, eegumsi ergamoota Waaqayyoo hunda keenya wajjin haa ta'u. Saba Waaqayyoo, yoo Waaqayyoo nama barsiisee qajeeluu hin danda'ama. Ogummaa namaatiin barannaan, ogummaa namaatiin, beekumsa namaatiin sagalee Waaqayyoo hubachuu hin danda'amu. Icciitii Waaqayyoo kan namaa ibsu, sagalee isaa kan nama hubachiisu, hafuura isa jiraataa, hafuura Waaqayyoo kan ta'e, hafuura qulqulluutu nama hubachiisa. Yeroo kanatti hafuurri qulqulluun anaanis isiniinis akka barsiisu, laphee keenya akka saaqu, gara jireenyaatti akka nu fidu, hundi keenya sagalee kanaan warra bannu osoo hin taane, warra sagalee kanaan jijjiiramnu, lapheen keenya warra Waaqayyoodhaaf banamu, warra gaabbiitti dhiyaatan akka nu taasisuuf gidduu keenyatti argame Waaqayyo nu haa barsiisu. Egaa
lakkoofsa tokkotti ol deebitanii yoo dubbistanii እንግዲህ ኢየሱስ ከዮሐንስ ደቀ መዛሙርት ይልቅ እንግዲህ ኢየሱስ ከዮሐንስ ይልቅ ደቀ መዛሙርት ያደርጋል ያጠምቃል ማለትን ፈሪሳውያን እንደሰሙ ጌታ ባወቀ ጊዜ የሮ ወሪ ፈሪሶታ ቤከኒ ጀደ ማል ቤከን ጀናን ነሞኒ አከ ክርስቶሲን ባየተኒ አከ ወርዶፋ ጅረን ራጂቸ ጩጳ ዮሐንስ ጫላ አጃይባ አከኒ ወጀቻ ጅሩ የሮ ደጋን ነሞተሲሞ አከ እኒ ጩጳ ጅሩ የሮ ውበተን ኢሰነ ከነ ጀዴ ጎፍታን ነመ ቶኮ እንጩፕኔ ክርስቶስ ነመኒ ጩበ እንጅሩ ጩጳ ቢሻኒን ገሩ ኢሱመ በርቶኒ ጎፍታ ዱካ ጅረን ጩበኒን ኪታቤ ወንጌል ዮሐንስ በቆና ፍርኩኒ ጎፍታን አከ ነሞተ ጩጳ ጅሩ ነሞኒ አከ ኢሰ ዱካ ቡአ ጅረን ራጂቸ ዮኪን ጩጳ ዮሐንስ ጫላ አጃይባ ኦኮ ጀቻ ጅሩ ወሪ ፈሪሶታ ዳጌኛን ኤንቱ ዳጌኛን ወሪ ፈሪሶታ ወሪ አይሁዶታ ወሪ ሞርሚቶታ ክርስቶስ ሞርሚቶታ ኢየሱስ ወሪታን ሞርሚቶታ ኢልማ ዋቀዮ ወሪታን ሞርሚቶታ ዮሐንስ ጩጳ ወሪታን ዮሐንስ ኢሳኒን ገረይሳ ጋፈ ደቁ ኢሳኒ አርገን አርጉ ኢሳን ኢልማም ቦፋ ጀዴ ዋዬ ኢሳኒፍ ሐሜኛ ኢሳኒ ወረ ኢሳኒ ቲሜ ኢሳን ራጆተ ወረ አጄሰን ወረ ክርስቶስ ኢየሱስን አርየተን ወረ መነ ዋቀዮ ኬሰ ጅራን ነጀቹዳን መነ ዋቀዮ ኬሰው ሶ ጅረኒ ዋቀዮዳፍ ነሞተ ዋቀዮ ረቲ ከአን ወረ ክርስቶስን አርየተን ከን ዮሐንስ ኢልማን ቦፋ ኢልማን ጀዌ ጀዴ ሀዳ ኢሳኒ ሱሚ ኢሳኒ አከ ኢሳን ኢልማን ዋቀዮ አርየተን ራጆተ ዋቀዮ አርየተኒፍ አጄሰኒ ወረ ኢሳኒት ሜከናን ዱቢ ክርስቶስ አገውሳ አርጌ ዱቢ ክርስቶስ ኡበቹ ኢሳኒ አርጌ አገው ኢሳኒ ኡበቴ ጀደ ጎፍታን ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ደምሰ ኢሳ ይሁዳ ዲሴ ገረ ገሊላ ደቄ ጀዳ የሰ ደቄ ገረ ገሊላ ደቄ የሰ ዲሴ መንደረ ይሁዳ ዲሴ ገረ ገሊላ ትደርቤ ማል ጀናን ወሪ ፈሪሶታ ኦዱ ኢሳ ዳጋኒሩ ኢኒ ነሞትኒ ሰዱካ ቧጅሩ ራጂ ዮሐንስ ጩጳን ሆጀተ ጫላ ሆጀታ ጂራ ጀደኒ ዋኑ በተኒ ክርስቶስ ከነቤኬቶ ገሊላ ዲሴ ገራ ይሁዳ ዲሴ ገራ ገሊላቲ አዴሜ ጀዳ ዳሩ ግን ደቀ መዛሙርቱ እንጂ ራሱ አላጠመቀም ማለት ማን አላጠመቀም ክርስቶስ ማንንም ሰው አላጠመቀም ደቀ መዛሙርቱ የሚያጠምቁትን ነው የሚናገረው ቅድም እንደተናገርኩት ማለት ነው የሮ ከነቲ በሰማርያ ሊያልፍ ግድ ሆነበት አለ በሰማርያ ሊያልፍ ግድ ሆነበት የሮይኒ ይሁዳና ገረገሊላ አትደሙቲ መንደረ ሰማርያ ጀነምቱ ግዱ ሰነ ቱርቴ ኑንጀዳ ማልቱ ግዱ ቱርቴ በደንብ ተከታተሉ ይሄንን መጽሐፍ ቅዱስ መንደረ ሰማርያቱ ግዱ ቱርቴ አችን ደርቡን ድርቀማይ ሰትታየጀ ከዚህች ሰማርያ መንደር አንድ ክርስቶስ የሚያስፈልጋት ሴት ነበረች በዚህች መንደር ውስጥ በሰዎች ዘንድ የተጠላች የተናቀች ሰዎች ያገለሏት ብቻዋን የሆነች የሕይወት ውሃ የሆነው ክርስቶስ የሚያስፈልጋት ሴት ነበረች ግድ ሆነበት ሲያልፍ እያዳነ ያልፋል የወደቁትን እያነሳ ያልፋል እያዳነ እየፈወሰ ያልፋል ኃጢአተኞችን ከኃጢአታቸው እያነሳ ያልፋል መድኃኔዓለም ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁን አመስግኑት ይሄንን ጌታ እያዳነ የሚያልፍ አምላክ
ሰዎች የናቁትን የማይንቀው ኢሳ ናሞኒ ቱፈተን ኢሳ ኢንቱፈኔ ኢሳ ናሞኒ ዋየም ባሱ ጀደኒ ኢሰኒ ደርበን ኢኒሞ አከ ዋየ ባሱት ታሲሴ ሱጴ ቀጀልቼ ነመቲ ኢሳ ነመ ደበሉ ደንደው ጎፍታን ኬኝ ኢሳ ናሞኒ ኢሰኒ ብረ ደርበን ዋየም ባሱ ኢሳ ናሞኒ ጀደን ነመንተው ኢሳ ናሞኒ ጀደን lagatti kan gatan moggaatti kan baasan tarree namaa keessa namoota baafaman isa tarreetti nama deebisudha gooftaan keenya. Tarii nama biratti tuffatamuu dandeessu har'a nama biratti ምንም አትጠቅሙም ገንዘብ የላችሁም ዘመድ የላችሁ ይሆናል ቀርሺን ቀብደንታ ሁምናን ቀብደንታ ሚንደ ቀርሺ ጉዳን ቀብደንታ መኪናን ቀብደንታ ፊረጋሪን ቀብደንታ ተሪ ዱኩምሰታ ተው ደንዴሱ ተሪ ሞ ሰበበ ደዳቲን ነሞኒ ሲን ቆዱ ደንደውታ ዋቀዮ ሰበበ ከነ ሁንዱማቲን ሲን ቆዱ ነምኒ ነመን ቱፈኒ ከነመን ቱፈኔ ዋቀዮ መሌንጅሩ ዋቀዮ ኢሰ ነሞኒ አቺ ቀበን ኦፊት ቀባ ኢሰ ነሞኒ ተሬ ኬሳ ባሰን ተሬት ደበላ ከፍ ከፍ ያሉትን ያዋርዳቸዋል ዝቅ ዝቅ ያሉትን ደግሞ ከፍ ያደርጋል። በቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም እንዲህ ብላ ዘምራለች። እኒ ወረ ሶሬሶታ አርከዱዋ ሐምቢሴ ኢየሱታ አርጁማ ሳቲን ቁብሴ ወረ ወለሎፍ ቀበን ኢሳን ገዲ ቀበ ወረ ገዲ ገዲ ጀደን ሞ እንዲል ቀበ ጀተ ገለንዲ ዋቀዮ ፈታው ሜገለ ተገልጃፊ የተዋረዱትን ከፍ የሚያደርግ የተናቁትን የሚያከብር ለክብር የሚያበቃ በሁኔታ ሃላን ጅሬኛን ከነመንቆነ ኢሳ ኢኒ ነመንቆነ ኩን ኢኒ ሃላ ይላል ነመንጃለን ሃላ ላለ ነመንጅብነ ኩን ኢኒ መንደረ ሰማርያ ኬሳ ደርቡን ድርቀመት ተይ ዱበርቲቲን ኩን አከም ጨሮምቴ ነቲማሜ ክርስቶስ የደረሰለት ሰው ምንኛ የታደለ ሰው ነው። ኢየሱስ የደረሰለት ሰው ምንኛ የታደለ ሰው ነው። ነምኒ ክርስቶስ ገረሳ ደቄ አከም ጨሮሜ ነምኒ ዋቀዮ ገረሳ ደቄ አከም ጨሮሜ ዋቀዮ ገረ ኬሰናዱ ክርስቶስ ገረ ኬሰናዱ ክርስቶስ ጋፋ ገረ ኬሰን ዱፉ በከ ኩፍተኒ ሲንካሳ ሂዳ ኢሲን ራይክ ነመቲ ሲንደበለ ተሬ ረይ ሲንዳባ ኢኒ ሲን ቱፈቱ ኑን ቱፈቱ ዋቀይ ነመን ቱፈቱ ነመቱ ነመቱ ፈተመለ ተሪ ጨርቅ ያረፈቱ ላለ ጫማረ ኮፒያረ ከያቱ ላለ ዋኛ ቴቡል ዋን ዱጉ ዋን ረጪስ ዋን ኬሰ ይጅራቱ ላለ ነሞተ ኢሳ ገዲ ነምኒ ቱፈቹ ደንዳ ባይነ ፍረዛ ሞላለ ነምኒ ነመቱ ቱፈቹ ደንዳታ ዋቀዮ ኢሳ ቅጣኛቱስ ሰጮመኛቱስ ወልመ ቂጣላለ ዋቀዮ ነሞተ ነምኒ ቱፈተን መዋቀዮን ቱፈቱ ከናፍ እንዲ ሲኒፋ አቀቀም ዋቀዮን ፋቀቀም ክርስቶስ ብየ ኬኛ ፋቀቀም ብይ ኬኛ ዋቀዮ yoqaqqabeef bakka kuftee ka'uu dandeessa yoo waaqayyo si qaqqabeetillee ka'uu dandeessa Kiristoos siin qaqqabne taanaan siin dhufne taanaan dhuguman isinitti himaa namni mana kiristaanaa keessa dhufee gaabbii galee Kiristoosiin hin arganne inni kophaa isaa jira. Dubartittiin kun mandara Samaariyaa keessa kan jiraattu kun namoota biratti tuffatamtu waan gaarummaa hin qabneef guyyaa yeroo namni manatti galu laga bishaanii dhatteetu bishaan waraabbatti. Yeroo namni manatti galu ishee laga dhatte. Maaliif jennaan namoota irraa adda baateetti ka. Incii gaamti namootaan cubbamtuudha isheenoo. Abbaa warraa shanii ol qabdi. Namni cubbuu namaan dhiisu namni cubbuu namaa. Yakka namaan dhiisu namni irra isiniin darbu dhuguman isinitti himaan kanaan duras akkuma dubbadde irra isiniin darbu namni
Barreen gaddaa yoo hattanii argamtan waggaa keessan guutuu hattuu jedhamtanii waamamtu. Akkasii miti isiniin jedhu namni. Ishee akkasii miti isiniin jedha namni. Waaqayyo garuu gaafa gara namaa dhufee seenaa namaa jijjiiree maqaa namaas jijjiiree Saa'oliin Phaawulositti jijjiiree isa mana kiristaanaa diigu mana kiristaanaa kan ijaaru taasisee isa cubbamaa qulqulleesseetu tarree namaatti dabaleetu gurraacha namarraa baasee adii nama uffisa Waaqayyo. Galanni guddaan isaaf haa ta'u. Mee galata galchaafi. Seenaa kaleessaatiin nama waamu Waaqayyo. Isa kaleessaatiin isin hin beeku. Isin iddoo kaleessaatti hin argaminaa malee. Iddoo ciigaasaa kaleessa Waaqayyoon hin gammachiisne, isa namatti hin tolle, isa Waaqas hin gammachiisne bakka sanatti hin argaminaa. Malee Waaqayyo seenaa kaleessaatiin isin hin beeku. Galanni maqaa isaaf haa ta'u. Dubartittii kana kophaa ishee sa'aatii 6tti laga dhaqxe. Laga gaafa dhaqxu ፍለጋዋን ሄደ ክርስቶስ እኔ ነመን ጪጋኔ በርባቸሽ ለቅ አነጋገራት ውሃ ስጭኝ አላት ምን ስጭኝ ውሃ ስጭኝ ብሻና ከኒ ጀለ አው አከሚት ተከሽን አሶፍቱ ኢሳወጂን አከዱበት በርባደ ክርስቶስ yeroo kanatti bartoonni midhaan bituu mandara dhaqanii jedha waan nyaatamu bituu magaalaa dhaqan Kiristoos qobaasa dubartittii kana barbaacha laga dhaqe karaa Samaariyaa hin taa'e bishaan ishee waraabbattu bira taa'e mee bishaan naa kenni jedhe isheen immoo akkana jette ati nama Galiilaa taate nuyi nama Samaariyaa irraa akkam bishaan gaafatta aasaan kee dubbiin kee oo nama Galiilaa fakkaata akkamitti ati bishaan dhugaafatta warri Galiilaa warri Samaariyaa walirraan dhuganii walirraan nyaatanii jette Kiristoos salaama bifa isaa gaafa ilaaltan nama Yihudaati achuma mandara Yihudaatti dhalate isheen immoo nama Samaariyaati warri Yihudaaf warri Samaariyaa warri Galiilaa walirraan nyaatan walirraan dhugan wal qoodu turan arasi warri wal qoodan injirani Kiristaanuma ta'e kan wal qoodu jira dhuguma isinitti mana gaddisiisaa yeroo tokko tokko siyaasa biyya keenya keessa jiru mana kiristaanaa keessa galee isi warra akkasiitii nuyi warra akkasiidha nuyi tapha sanaa dhufne nuyi gama kanaa dhufne afaan kan keenya akkasiidha kana malee yoo ta'e sana malee hin ta'u jedhanii namoonni haasa'an jiru dhuguma isinitti masaan akkasii lammaffaan dhalanne isinii galeera namni lammaffaa dhalate qoodaan qoomoodhaan naman qoodu nama qooda afaaniin nama qooda lagaan nama qooda tabbaan nama qooda dachaadha nama qooda naman qoodu namni dhuguman isinitti maa sanyiidhaan nama qoodu yoo jiraate waanta Oromoo ta'eef namni waan Amaaraa jibba yoo ta'e inni biraa immoo Oromoo jibba yoo ta'e Kiristiyaan isa kaan dhiisaa siinsa Ortodoksiin taane dhiisaa nu laallatu waa'ee nama isinii galee haramite nuyi warra qomoo keessaa filatamedha mee jedhame nuyi jedhame qomoo keessaa afaan keessaa saba keessaa biyya garagaraa keessaa warra mootummaa Waaqayyootiif bitamedha warra eessaa bitame akka qomoo adda addaa qabna qooqa adda addaa qabna saba adda addaati garuu eenyuun bitamne raa Yohaannis ምዕራፍ 5 ላይ ሄዳችሁ አንብቡ በቆና ሸንረት eenyu nu bite Kiristoos dhiiga isaatiin qooqa adda addaa keessaa saba adda addaa keessaa nu bite kana jechuun mootummaa Waaqayyootiif bitamne jechuudha as warri qomoo adda addaa keessaa qooqa adda addaa keessaa biyya adda addaa keessaa afaan adda addaa keessaa warri bitaman inni tokko olaanaan inni tokko gadaanaan hin jiru inni tokko bitaan inni tokko bitamaan hin jiru inni tokko gooftaan inni tokko garbichi hin jiru hundi keenya ijoollee Waaqayyooti mee galata galchaafi mee Waaqayyoodhaaf ijoollee Waaqayyooti ጫልማን እንጅሩ ወንድ የለም ሴት የለም ባሪያ የለም ጨዋ የለም የግሪክ ሰው የለም አይሁዳዊ የለም ኢትዮጵያዊ የለም ግብፃዊ የለም ሁላችን በክርስቶስ በኩል የእግዚአብሔር ልጆች ነን ሁንዲ ኬኛ ከራ ክርስቶስ ijoollee Waaqayyooti ገላትያ boqonnaa 3 dhaqaa dubbisa
inni nuti keessaa waamamne inni dhalootatti biyya lafaa inni sun asii dhufe inni sun asii dhufe utuma asii akka asii dhufe achii dhufe inni wal ari'annuutu umriin keenya dhuma mootummaa waaqayyootti nama galchu inni mootummaa waaqayyootti kan nama galchu isaa bitamneef mootummaa waaqayyootu jireenya bara baraatu mootummaa waaqayyootti nama galcha. Kanaaf namni sabaan qooqaan gosaan nama kamiin illee qooduun isarraan eegamu jechuudha. Ija kamiin mana kiristaanaa keessatti walqixa tajaajilama jechuudha. Walqixa tajaajilama jechuudha. Kanaaf galanni waaqayyoo keenyaaf haa ta'u. Ameen jedhame. Kanaaf dubartittiin kun gooftaadhaan ati warra Ayuudii nuyi Galiilaadhaa jette. ክርስቶስ እኮ እሷ አላወቀችውም እንጂ እርሷን ፍለጋ እኮ ነው የሄደው። እሷ ግን ዘር ትቆጥራለች። ታሳዝናለች አይደል? እሼ በርባቸ ደቄ እሼን ሰኝ ለኮፍት አራሲ እንደምን ሰኝ ለካው ባየቱ ጅር ሰኝ ብየለፋ ለኮፍቴ ሞቱማ ዋቀዮት ገልቱ ተኮንጅሩ ሰኝም ብየለፋ ዋቀት ሲነራርሱ ዋቀዮ ራገርገር ሲንባሱ አማላይ ሁዶታ tokko sinittimu wangeela Yohaannis Maatewos boqonnaa 3 gubbaa kanarratti warra Ayihudotaatiin Yohaannis akkana jedhee isaanitti hime በልባችሁም አብርሃም አባት አለን እንደምትሉ አይምሰላችሁ ይላቸዋለሁ ከነዚህ ድንጋዮች ለአብርሃም እግዚአብሔር ልጆችን ሊያስነሳለት እግዚአብሔር ይችላል። akkalaphee keessanitti nuyi ijoollee Abrahaami akka jettani isinittiin fakkaatini. Isinittiin fakkaatini Maatewos boqonnaa 3 lakkoofsa 9 gubbaarratti jechuudha. Isinittiin fakkaatini Waaqayyo Abrahaamiidhaa fi dhagaa kana keessaa ijoollee kaasaaf jedhani. Abrahaamiin ijoollee warri Ayihudootaa waan sanyii Abrahaam ta'aniif mootummaa Waaqayyootti galu isaanitti fakkaata. Dhagaa kana keessaa jechuun warra Ahzaabotaa keessa Waaqayyo Abrahaamiif ijoollee kaasaa jedheen. Maal jechuudha? Warra Ahzaabotaa mootummaa Israa'el irraa warra fagaatan warra dhagna hin qabamne ilmaan kakuu warra hin turre isaan keessaa karaa Kiristoositti amanuutiin ijoollee Abrahaamiin Waaqayyo isaan taasisaa jedhe Yohaannis Cuuphaa. Waa'ee isaanii kana Kiristoos immoo yeroo darra deddeebi'anii of tuulu warra Ayihudootaa kun amala isaanii keessatti nama of tuulu yoo argitan dhiiseedhaani nama of jaju yoo argitan dhiisi ta'u sin fayyadu dhiisi warri ol jedhani gadi jechuuf jiru warri gadi jedhanoo biyya lafaa kanarratti namni nama caaluu sin jiru namni nama gadi sin jiru ni galee yoo baay'ina qarshii kana waraqata kana walirra tuuluu dandeessu dhagaa walirra kakkaa'uu dandeessu kanaan achi immoo carqiin saaxinii guutuu danda'a. Kanaan achi immoo wanti nyaatan buluu tarrafee buluu danda'a. Kanaan achi namni nama caalu tokko illee hin jiru. Ni galee namni nama caalu nama Waaqayyoo hin qabu. Sini galeera namni nama caalu nama eenyu hin qabu. Mee jedhamee hundi keessa namni nama caalu nama eenyu hin qabudha. Nama Waaqayyoo hin qabu. Sini Waaqayyoo hin qabdu. Waaqayyoo hin qabdu. Mee namni Waaqayyoo hin qabdan harka keessaan ol kaasaa. Galata galchaa fi mee Waaqayyoo. Namni nama caalu nama eenyu hin qabudha. Bakka. Namni Waaqayyoo hin qabu immoo qaaniidhaan lafa ilaalu. Waaqayyoon dhumuka. Nama sin qaanessu Waaqayyo. Qabeenyi nama jalaa dhuma, firris nama dagataa, abbaan nama dhiisaa, haati nama dhiistii, maatiin nama dhiisaa. Qabeenya ammattiin namni itti wal fixu kunis immoo dhuma. Dhukkubarraallee nama nambisu dhugaanis itti himaa qabeenyi. Nama hambisa. Bakka Waaqayyo immoo hiyyeessota dhukkubsee beeka. Beeka. Beeku. Bakka Waaqayyoon qabdaattennaan hiyyeessa yoo taate ati hundumaa qabda jechuudha. Kanaaf bakka namni Waaqayyoon qabu galata keedheetu Waaqayyoon galateeffatee jiraata. Kanaaf Waaqayyoon qabaachuun hundumaarra caala. Isin sooressa Waaqayyoon hin qabneen immoo innoo hiyyeessaadhaa bira darba. Ni galeera. Sooressi mootummaa Waaqayyootti galurraa jedha kitaaba qulqulluu. Gaalli maal keessa qaxxaamuruun horaalee immoo keessa. Sooressi akkamitti beektu? Sooressi akka Abrahaam miti. Sooressa isa Waaqayyoon hin qabne. Sooressi inni Waaqayyoon qabummaa hiyyeessota walitti qabee nyaachisaa. Mana Waaqayyoon ijaaraa. Wangeelli akka barsiifamuun taasisaa. Mana kiristaanaa cufamteen bansiisaa.
makiinaas yoo qabaate waan barbaade yoo qabaate waan qabu sanaatiin wangeela mootummaa waaqayyoo tajaajila waaqayyoon tajaajila inni akkasii maal miti jechuudha hiyyeessa miti jechuudha inni moo maan qabne inni waaqayyoon qabus immoo waan isin waan tokko dubbadhee hin darbaasumaan hiyyeessa ta'es namni mootummaa waaqayyootti hin galu sooressa ta'es namni waaqayyootti hin galu tarii ati qabeenya dhabuu dandeessaa waaqayyoonis dhabuu dandeessa yoo waaqayyootti dhuftee isa hin qabaanne isa dhabuu dandeessa jechuudha hiyyeessuma ta'e kan waaqayyoon hin qabnes immoo jiru kan hin amanne jechuudha kan hin cuubamne jechuudha kan gaabbii hin galle jechuudha kan fooniin dhiiga isaa fudhanne jechuudha kan mana waaqaatti hin deddeebine jechuudha jireenyi isaa waaqayyo wajjin kan walitti dhufeenya hin qabne baay'eetu jira inni akkasiis hiyyeessa muusilumayyuu hiyyeessaa inumayyuu waaqayyoon hin qabdu inni galee namni waaqayyoon hin qabne hiyyeessaa gadiiti immoo aniif isin ijoollee waaqayyooti ijoollee eenyuuti eenyuun qabna waaqayyoon qabna bakka warri kun ayyuudonni kun maal jedhu nuyi ijoollee Abrahaamii takka eenyuufuu garboomnee beeknu jedhu irra deddeebi'anii laphee isaanii rukutanii Yohaannis 8 gubbaarratti gooftaan keenya maal jedhaanii lakkoobsa 40 kaasaa dhagaa dubbisaa dubbii Yesuus Kiristoosii fi warri Ayihuudotaa kun walitti dubbatan abbaa keenya Abrahaam jettanii waamuu keessaniin isinii otoo ijoollee Abrahaam taataniitu ta'e hojii abbaa keessan Abrahaam hojjettu isin garuu kan dabiloosidha kanaaf na ajjeesuu barbaaddu seexanni lubbuu ajjeesaadha jedhe dhaadachuudhuma duwwaadhaan mitila yeroo tokko namni ta'u ani akka ortodoksiidha sirba faadhaan inni dhibaana dhugaan sirriitti maan in sirbaasii ani ortodoksii neen inni ekkoo abbaan kokkoo akaakileen kokkoo ortodoksiidha akaakileen kee miti qeesii miti akaakileen kee utuu paappaasii ta'e ati mootummaa waaqayyootti galta dhaadachuudhuma dawaa mootummaa waaqayyootti galla akaakileen kee zarmaan zariin kee achii kaasee amma dhaloota meeqaatti ortodoksii ta'an namni amantaa biraa hin qabne tokko illee yoo keessa jiraachuu baate namoota hundumtuu gadaame yoo jiraatan ati waan irraa biyya kanarra jirtu waan sanyii isaanii irraa taateef ati mootummaa waaqayyootti hin galtu dhaadachuudhaan miti abbaa koo waan kiristaana ta'eef ani kiristaana yoon ta'e malee akka abbaa kootti yoon gaabbii gale malee yoon waaqayyo wajjin jiraadhe malee abbaan koo kiristaana ture haati koo akkoon koo eessummaan kiyya akaakileen kiyya isaan ortodoksii turanii jecha mana caffaraa teessee ati mootummaa waaqayyootti hin galtu nama akkasitti dhaqaa hima Kristinaan sanyiidhaan hin dhufu yookiin immoo sanyiidhaan mootummaa waaqayyootti hin galamu abbaan kee waan mootummaa waaqayyootti galeef haati kee waan mootummaa waaqayyootti galteef haati manaa abbaan manaa waan mootummaa waaqayyootti galaniif hin nafe mootummaa waaqayyootti galamin mootummaa waaqayyoo wursii dhaalaan lafa miti mootummaa waaqayyoo yookiin immoo mana miti jechuudha mana isa nuti inni ijaarta miti mana keessan bakka kaartaatti qabdu dhala keessan dhaalchistu mootummaa waaqayyoo akkas miti namni akkasitti yaadu jira taanaan dogoggoreera እንዴ አና ይገባኛል አይቻልም ይገባኛል የምትለው ዛሬን ሳገብተ ነው ለራሲ ነው የምትወጣው ለርስቱ ተካፋይ የምትሆነው ዛሬ ቀርበ ከጨለማው ዓለም ወጥተ ነው እንጂ እንደ አይሁዶች እኔ የአብርሃም ልጆች ማለት የሚዳን አይደለም የጆሌ አብርሃም ይደቹዳን ከንፈየሙ ምትየቹ የመዳን ቀን አሁን ነው ሁሉም ሰው አሁን ንስሐ መግባት አለበት ሐመንም ሁንዲ ጋር ቢገሉ ቀባት ሁንዲ ነባ ጥቃላ አንገ ጉዳት ዋኤ ቁልቁሊና ኢሳቲፍ ጅራቹን በርባችሳል ኑ የሮ ቶኮ ዋኤ ጭቡ ኬኛን ኢስኔቱ ዋኤ የከነማ ዋኤ ደባነማ አሶፍና ዋኤ ኢመነማ ኬሰ ጭንቀምና ኢመነማ ዳክነ ነው ወይ እንዲ በርሲሳተ የከነ ጎዴ ወይ እንዲ ቄሲተ ወይ አባና በሉዳ ቆኒተ እንደ እርገከሲቲ ማልቱ ሲንዲበ ወርቴሳለኝ eenyuutan waaqayyo inni kun amala fariisotaati dhugaa amalli fariisotaa nu keessaan ba'u yeroo tokko maal akka ta'e beekon fariisonni ofii isaaniitii cubbamoota garuu kiristoosiin immoo akka na godheem jedhanii isa himatu waaqayyo amala fariisummaa nurraa ifatu nama kasasuu nama himachuu cubbuu nama lakkaa waaqayyo nurraa fageessu cubbuma keenya iyyuu dandeenya hin baannu dhuguma isinitti hima yoo waaqayyo arjummaa isaatiin gara gaabbiitti nu fidee nu qulqulleesse malee cubbuu keenya hin dandeenyu isinitti himaan dandenya harra guyyaa guutuu waan hojjenne beektu
ija keenya waan hojjennu qaamni keenya jireenyi keenya waan yakke hin beeknu. Arjummaa isaatiin Waaqayyo umurii gaabbii nuu dabale. Umurii gaabbii nuu dabale Waaqayyotu. Mee galata galchaa fi isa umurii gaabbii nuu dabaleef. Arjummaa isaatiin isa kennaa isaatiin tola isaa sanu fayyisee nu jiraachiseef galannaa ta'u. Ameen jedhame. Warri kuni nuyi qulqulloota ijoollee Abrahaamii warra jedhanii. Warra kanatu Yohannis isin ijoollee abbaa keessanii Abrahaam ta'uudhaan miti ijoollee hojii Abrahaam hojjechuudha. ለንስሐ የሚገባውን ፍሬ አድርጉ ቡአ ጋሪ ቀባዳ ክርስቲያና ተው ቆፋ ሞቱማ ዋቀዮትን ገለሙ ክርስቲያና ተውን ከሰን ፍሬ ጋሪ ቀባችሁ ቀባታ አረበ ከሰንራ ጋሪ እንጅራችሁ ቀባታ ቃምኒ ከሰን ጎፍታናፍ ቁልቁላው ቀባታ ኢሲኒ አማ ወሪ ካነቹ ኮተላ ወርካኒ በቃ ሰው በእምነት ብቻ ይድናል ጀነን ያመኑ ትንገለ ማል ጀነን ያመኑ እንጀለ በእምነት ብቻ በቃ ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ ብቻ ብታምን ትጸድቃለህ ይሉሃል። በቃ ዝም ብለህ ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ ብታምን ማመን ሰይጣን አያምንም እንዴ? ኢየሱስ ጎፍታ ከተ ሰይጣንና ነመኑ ማመንማ ሰይጣንም ያምናል ይንቀጠቅጡማል ጀዳም ያዕቆብ አመኑማ ሰይጣን ነመና ኢኑመዩማ ፉለ ዋቀዮ ድረት ሮማ ጀደ አመኑማ ቆፋን ጀደ የመን ወርቃን አመኑማ ቆፋኒ ዮጩቦ ጀተስ ትጋፈተማን ታቱ አመኑማ ዱዋቱ ሲበርባቺሳ ጾሚኒ ፈይናፍ ሲበርባቺሱ ጋቢ ገሉኒ ፈይናፍ ሲበርባቺሱ ዋልሞ ተኮዩ ፈይናፍ ሲበርባቺሱ ሲንጀ ኪታብኒ ቁልቁሉ ነው እንጀዳ ኪታብኒ ቁልቁሉን በቃ አመኑማ ቆፋይላ እንጀዳ ማየለ ኪታብኒ ቁልቁሉን ለንስሐ የሚገባ ምን አድርጉ ፍሬ አድርጉ ፍሪ ጋቢዳ በርባቺሱ ታሲሳ ፍሪ ክርስቲያኑ ማራ በርባቺሱ ታሲሳ ኢሲኒ ጆሌ አባ ከሰኒቲ ኑ እንጀዳ ኪታብኒ ቁልቁሉን ኢጆሌኒማ አባዛኔ በቃችሁ ቀቡ ኢየሱስ መልካም ነው እናንተም መልካሞች ልትሆኑ ግድ ነው። ኢየሱስ ቅዱስ ነው እናንተም ቅዱሳን ልትሆኑ ያስፈልጋል። ዝም ብሎ ኢየሱስ ማለት አይደለም በህይወት ኢየሱስን መምሰል ቅዱስ ጳውሎስ እኔ ክርስቶስን እንደምመስል እናንተ እኔን ምሰሉ አለ። ጳውሎስ በምንድነው ክርስቶስን የሚመስል እኛም ፈካቹ ቀብና ጳውሎስን ፈካቹ ቀብናውን ቀብ ጳውሎስ ሆጂ ሳቲን ጅሬኛ ክርስቲያኑ ማይብሱ ጅሬኛ ክርስቶስን ይብሱ ቱሬ ከናፍ አረስ ጅሬኝ ኬኛ ጎፍታ ይብሱ ቀባ ደደቢን ኬኛ ጎፍታ ይብሱ ቀባ ማለ ኢየሱስ ጎፍታ ዳጀደኒ መለፈዲቱ ዱዋዳ ሞቱማ ዋቀዮትን ገለሙ ጀቹ ጋቢ ገሉ በርባቺሳዳ ፎኒ ዲገሳ ፍደቹ በርባቺሳዳ ጅሬኛ ቁልቁሉማ ቀባቹ በርባቺሳዳ ቅዱስ እኮ ነው ኢየሱስ የምንከተለው አምላክ እኮ ቅዱስ ነው። እግዚአብሔር እኮ ቅዱስ ነው። በኃጢአት እየተመላለሰ በቃ ኢየሱስ ብቻውን ካመንኩኝ በቂ ነው አይቻልም እሱ በቂ ነው አላለም። ምን አለ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ላይ እኔ የወይን ግንድ ነኝ አለ። ምንድነኝ ወይነት ማማ አኒ ጀራም ጅርማ ወይኒቲ ኢስኒሞ ደሜ ወንቆት ማልኮት ነው እንጂ ደሜ ወንቆት ኢስን ደሜ ወንቆት ጀደኒስ ፍሬ የሚያፈራውን ቅርንጫፍ አለ። ፍሬ የሚያፈራውን ቅርንጫፍ አባቴ በደንብ ያጠራዋል አለ። ኢሰ ፍሪ ጋሪ ጎለቱ አባንኮ አከ ጋሪት ይረጫልቺ ሲያከ ፍሪ ጎለቱ ኢሰ ኩኑን ሳይል የማያፈራውን ግን አለ ከግንዱ ይቆርጠዋል አለ። ከምን ይቆርጣል? ከግንዱ። ይኸውላችሁ እኛ ክርስቲያኖች የኢየሱስ ቅርንጫፎች ነን። ኑይ ክርስቲያኖኒ ደሜ ክርስቶስ ወሪታነኩን ደሜ ኢየሱስ ወሪታነኩን ፍሪ ጋሪ ጋቢናፍ ከንተው ጅሬኛ ቁልቁሉማ ዮና እንጂራነ ተኤ ኢየሱስ ራሙራሙብ ጅራይቱ ለላ ይሰራ አደበው ጅራይቱ። ምክንያቱም ህይወታችን ኢየሱስን የማይመስል ከሆነ ዲያብሎስን የሚመስል ከሆነ የኃጢአተኞችን ስራ የምንሰራ ከሆነ በአፍ ብቻ የአፍ አማኝ ሆነን የምንቀር ከሆነ ከንቱ ነው እምነታችን። እንገለራ የአፍ አማኞች ብቻ እግዚአብሔር አያድርገን። አሜን በሉ።
የአፍ አማኝ የሆነ እውነት ለመናገር አይጠቅምም። አመንቲ አፋኑማን አመኑ ጉዋዳን ለጴዳን እንጅሩ ሆጂዳን እንጅሩ ፍሬን ጋቢን ኡራን አርገም አረምኒ ኬኛ ዋን ጋሪን ባሱ ሚል ኬኛ በከ ጋሪን ነቁ harki keenya waan gaariin hojjetu jireenyi keenya waan gaariin hojjetu afaanuma qofaan Yesuus gooftaadha jechuudha duwwaadhaan isee kana dhugoomsuu maal jedhu seetanii qulqulluun Phaawulos Roome ምዕራፍ 10 ከቁጥር 9 ላይ እንዲህ ይላል ሰው ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ በልብ በአፍ ብትመሰክር ከሞት እንደተነሳ በልብ ብታምን ትድናለህ። ሰው በአፉ ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ መስክሮ በልቡም ከሞት እንደተነሳ አምኖ ይጸድቃል ብሎ ተናግሯል። ይህንን ብቻ ነው ይላሉ። ቅዱስ ጳውሎስ ይህንን የተናገረው ለምንድን ነው? አዎ ኢየሱስ ጌታ ነው ማለት ያድናል። ኢየሱስ ጌታ ነው ማለት ብቻ ግን አያድንም። ምን ማለት ነው? ኢየሱስ ጌታ ነው ብሎ መናገር ያጸድቃል፣ ያድናል አለ። ኢየሱስ ጌታ ነው ብለህ ግን የዲያብሎስን ስራ የምትሰራ ከሆነ ኃጢአተኛ፣ ወንጀለኛ፣ በደለኛ ከሆንክ ግን አንተ የአፍ አማኝ ብቻ ነህ። ስለዚህ ልትድን አትችልም። ከናፍ ወራ አፋኑማን ጎፍታ ጀዱ አፋኑማን ጎፍታ ጀዱ ማል ጀደ ሴተን ወንጌል ዮሐንስ በቆና ጦር በደ እንደሚተው ጉባረት አፋኑማ ዱዋዳን ወራ ጎፍታ ጀደን ወረከም ጀተን ወራ አፋኑማን ጎፍታ ጀደን ኢሳን ከናን እናንተ ክፎች isini warra hamaa hojjettanii narraa fagaadhaa jedheen ifatti isaanitti himaa jedhu. Warra maaliitiin? Warra afaan duwwaadhaan gooftaa jedhanii hojii isaaniitiin garuu gooftaa warra hin fakkaanne warra kanaan narraa fagaadhaan jedhaanii jedhu. Waaqayyo nu haa baraaru. Ameen jedhaa. Warra kamtummaa mootummaa Waaqayyootti gala? Warra fedha Waaqayyoo raawwatan. Warra gaabbii galan. Warra akkuma Kiristoos qulqulluu ta'e daandiin baaseerra warra deddeebi'an. ፍሪ ጋሪ ወረ ቀባተን ወረ ጅሬኝ ሳኒ ክርስቶስ ይትጉደት ነው ያረ ክርስቶስ ይትጉደቹቱ በርባጭሳን ጳውሎስ ኤፌሶን ጉባረት ማጀራ አከ ጆሌ ገላን ራ ኦኪን ማከ ቀሌን ሰሙ ካሲ በጭራሱ አከ ቢሻን ገበቴ ራሲ በጭራፈሙ ቆደ ራፈምተን አከ ዳይማ አከ እንተውን በርባጭሳ ሚት ገረ ፉልዱራቲ ቆደ ከነ ኢሰመታዋኑን ዱማቴ ገረ ክርስቶስ ይታጉደን ነው ነምኒ ገረ ክርስቶስ ይትጉደቴ ማነ ክርስቲያና ኬኛ ኬሰቲ ሰደርካን ቁልቁልና ተኩዳንቱ ጅራ ገረሰነት ማደግ እንጂ እዚያፍ በአፍ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ በነጠላ ስንመጣ ኦርቶዶክስ ወደ ውጭ ስንመጣ የዲያብሎስ ልጆች እንደዚህ ይሆናል። ነሚቶ ኮሜለ ለመቃወቴ ሙከለማያባ ገረብኪቶ ጎፍታ ለማፍን ቢተሙ ነው ጀረ ጎፍታን ከኝ ከናፊ ሳፋ ከደባኑ ዋቅንን ዋገርጋር እንግዲህ እቺ ሴት አሁን ቅድም ያነሳውላችሁ ሴት ብቻዋን ናት ያለችው፣ ማንም የላትም። ነገር ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲደርስላት አነጋገራት፣ አማከራት። ይህንን ውሃ ስጭኝ፣ ውሃ ጠጭኝ አላት፣ አባበላት። እሷ ግን ሌላ ነገር ታወራለች። እርሱ ግን የነፍሷ መድኃኒት ነው የደረሰላት። ልቡ ይሼ ከንፈይስ ገረሼ ቀቀቤፍ እኒ ሲኒፋ ቀቀቡ ወሪ ቆባታተን ወሪ ነሞኒ ገረት ሲምባሰን ወሪ አዱኛን ኩን አደ ሲምባስ warri addunyaan kun qobaatti isin foot achi isin ariit ofirraa adda isin baas Kiristoos isinii qaqqabee namatti isin haa dabalu. Waaqayyo namatti nu haa dabalu. Addunyaan dhuguman isinitti himaa namatti nama dabaluun barbaadu lafatti gan nama dabalte addunyaan kun. Namoonni garaan isaanii jabaa ta'es addunyaa wajjin walii galuudhaan lafatti gan nama dabaluu barbaadu. Awwaala namaa qotuudhaaf fiiga namni. Namni dhuguman isinitti himaa gaafa mee namni du'u mee ilaalaame. Gaafa namni du'u iddoon awwaalaa iddoonii dhaabbatan gaa hundumtuu gurraacha uffatee si dhufa. Dafaati awwaalaa meen gallaan iddoo biraadhaan achiis immoo namni du'eeraan dafee awwaalatti lafatti gassi dabalee gala jechuudha. Sooti kaleessan beeknetu gaafa sana awwaala keessi ho'isa jechuudha. Gaafa ati lubbuudhaan jirtu garuu beelofteettaa, dheebotteettaa, fayyaa kee jirtaa, nagaa kee jirtaa jedhee siin dawwaluu miti nagaa sin gaafatu, doositti dhufayyuu nagaa sin gaafatu. Amala namaatu akkasii. Gaafa kuftan garuu achitti dhagaa isinitti dabala namni. Ba'aa isinitti dabala namni. Yaaddoo isinitti dabala namni. Amala namaati. Ila namni kallattii ittiin nama balleessu barbaada malee kallattii ittiin badiisa keessaa nama barbaadu baasuun barbaadu namni. Utuu isin mucucaattanii argamtanii namni gamanaa keessan shafanuun jiru.
Ciitii keessan kan dhoksu jira. Amma immoo yeroon kun yeroo miidiyaati. Hoo abbaa baluu argitaniittu iddoo akkasitti qabamanii footoo isin kaaseetu lafa isin kuftanitti footoo isin kaaseetu isinii laxafa malee bakka isin kuftanitti fiigee dhufee saamraawwicha isa gaarii sana ta'ee dhufee madaa keessanitti zayitii isinii naqee gatii isin ittiin yaalamtan isinii kaffalee isin biran darbu namni yeroo kana. Waaqayyo nama akkasii nuuf haa kaasu. Nama gargaaru, nama madaa namaatti zayitii namaa naqu. Idaa namarraa nama kaffalu Waaqayyo nuuf haa kaasu. ወሮተን ሀሜኛ ወጀተን መዋቀው ለፔሳሪፍ ጋቢያ ታሲሱ ሄደላት ደረሰላት። አይ እሱ የደረሰለት ሰው አይጎዳም። እርዳታው ከእግዚአብሔር የሆነለት ሰው ምስጉን ነው። ገርጋር ሲሳዋ ቀዮም ብራንም ሊታይፍ እኔ ቢፈማዳ ዋቀዮ ብራ ገርጋር ሲኬኝ ኑፋተው ብሻናው ባሲጀናኒ አቶ ኑፋና ተኮሚቲ ሲፋናስ ኛኑ ዱግኑ የተ ክርክሪ ብራ ጀልቀብደ ጋማስ ኢኮኖ ጋቢት ደቢያን ክርክሪ ብራ ካስነ ዱጉመንስ ልትማን ክርክሪ ብራ ካስናማ ኮታ ፎኒ ዲጋ ጎፍታ ፍረዳና ፈልሚ ብራ ካስኑ ያኖ አከሲ ሰበበ ባይስ ነምቲ አኖ ሙሪን ኮንጌኝ አኖ ገናን በርኖተ ከሲዮጂ ዲፕሎማ ኮ ገናን ዲግሪ ኮ ማስተርስ ኮ ገናን ፒኤችዲ ኮ ፍታ ገናን ጆሌ በርሲ ፈዳ ገናን ነገደዳ ከሲንጎዳ ሰበብኒት እንደረደረ ነጅሩ እንጅሩ ዱጉመንስ ልትማን አከሚቲን ገር ቁርባን አጥነ መከፊ ደሙ ያኒ እንገሉ አንምቤ ኩ ዱጉመንስ ልትማን ቢሻን አከ ቢሻኒት ወራምኔ ጀቸ ከነ ጉረት ገነመ ገነመ ጋፍስ ረፍተን ሲቲምኑ ለፈረፍተን ጋቢ ገላይኔ ቆጣፎኒ ዱገ ጎፍታ ፍዳይኔ አመ ገነመ ገነመ ኢሳኖተ ብቻ ቆሮብሲሴ ገለለም ኢሳኒ ዳይማ ወጋ ቶርባቲ ገዲ ዱዋ ቆሮብሲሴ ገላ ኦፊሳቲ ዳይማ ባጠቴ ፊቴቱ ዳቆኒት ከነ ወይንም ኦፊ ቆሮብሲሴ ማለት ገለ ሰንበት ተማሪኑን ቆሮባ ጅራኒ ብዙ መንድ ጋዚ ልትማ የለም እኮ ሰንበት ትምህርት ቤት አይቆርብም። ሰንበት ትምህርት ቤት ይለብሳል፣ ከዛ በኋላ ይዘምራል፣ ይሄዳል፣ መዝሙር ያጠናል፣ ድራማ ያጠናል ምናምን። ከዛ በኋላ ቁርባን የሚባል ነገር የለም። ዝምሩ ጋር ሲልትማን በረቶን ድልበታ ዳይመ ገረ በረቶን ድልበታ ትደበለሙ አቺቲ ኮርሲ ሳምባረተን እንቆሮቢና አይደማን ተፈካታ ዳይምኒን ቆሮቡ ደርገጌሲን ቆሮቡ ደርገጌቲን ቆሮቡ ከበሮ መሬቡ ዱዋታ አፌ እቹ ደጅረኝከ ኢልሌኑ መዱዋታ ያፌ ኢላ ሰበብ ዋቀዮ ኦፊ ሰበበን ባይስናላ በቃ ጉያቲ ፎኒ ብሊገ ጎፍታ ፍረቴት ፈይቱ አማ ለለብልኮ ታሪኬ ቢቲ በርጅረኛ ዳ ከንስ ንትምኑ ታሪኬ ቢቲ ሴናዊ ቢቲ ኡጋላ አረ ያኔ የተናገረው ኢየሱስ ያኔ ያዳነው ኢየሱስ ዛሬም ያድናል። ያኔ ስጋዬን ደሜን የበላ ደሜን የጠጣ ስጋዬን የበላ የዘላለም ሕይወት አለው ያለው የኢየሱስ ዛሬም ስጋው ደሙ የዘላለም ሕይወት ይሰጣል። የዘላለም ሕይወት አለው ብሏል። ኢየሱስ ይዋሻል? ቃሉ አይታጠፍ ቃሉን አያጥፍም። ኮርሱ አይቀየርም። ኮርሱ ትላንትናም ዛሬም ያው እኮ ነው ክርስቶስ አይደለም እንዴ? ከሌሰስ አረሱ መምቲ ስሪሚት ተባዋቀዮ በቃ ስለዚህ ምክንያት አታብዙ። በቃ ክርክር አታብዙ። ቁረቡ ሲባል ንስሐ አባታችሁ ጋር ሄዱና አባቴ ምን ላድርግ መቁረብ ፈልጋለሁ፣ ከባለቤቴ ጋር ከልጆቼ ጋር ከስጋው ደሙ መሳተፍ ፈልጋለሁ፣ ስጋው ደሙ መቀበል ፈልጋለሁ። የኢየሱስ ስጋና ደም የዘላለምን ሕይወት ይሰጣል። ደሜን የበላ ስጋዬን የጠጣ የዘላለም ሕይወቱ አለው ብሏል። ስለዚህ ይሄንን እፈልጋለሁ፣ ከክርስቶስ ጋር መሆን እፈልጋለሁ ብላችሁ ወስናችሁ መውጣት ነው። እንዳትወስኑ የሚጋርዳቸው ብዙ ሰዎች አሉ። ብዙ የጠላት ኃይል አለ። ወደ ስጋው ደግሞ እንዳትመጡ የሰይጣን ኃይል ይከለክላል። እግዚአብሔር ገመዱን ይበጥሰው። አሜን በሉ። ፉኞ ኢንቲን ገረቦ ዴት ሲናርኪሱ ሲነራኩት ደወርቲቲ ከነ ጎፍታን ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ አከነ ጀዴን እኔ ከሚሰጠው ውሃ የሚጠጣ ግን አለ ለዘላለም አይጠማም አለ። ክብር ምስጋና ለአምላካችን ይሁን። አመስግኑት። ይው ነምኒ አነራኑጌ ቢሻነ ደመ ፊዴቲ ወራበቱ ኩኒ ኢንዴ ቦተማ ኢራኑግዴ ቦርዴ ቦታ ኢራኛቴ ቦርዴ ቦታ ኢንያኒ ከኑ ገሩ ነምኒ አልቶክቼ ይሰራኑጌ በረበራን ኢንዴ ቦቱ ጀዴ ክርስቶስ ኢራኛቴ እንጁ ቦተሬ ዘራዱ ገኙ ደቦታ ኢየሱስ ራ ነምዱጌ ሰራ ነምንኛት እምቤለው
በረበራን ቤለ ከነማ ባሱ በረበራን ኤቡ ከነማ ባሱ ይሰ ነምን ያነራኛቴ ነምን ያራዱ ገምቤለው እንጀለ እኔ የሚሰጠው ውሃ በርሱ ውስጥ የዘላለም ሕይወት የሚፈልቅ የውሃ ምንጭ ይሆናል እንጂ አላት። ምን የዘላለም ሕይወት ጅሬኝ በረበራ ከንኬሳ መዱ ቢሻን ጅሬኛት ማለ አካ ቢሻናት ቦላ ያዕቆብ ከሳ ወራበቱ ከናሚት ሄደ። ከዛች ሴት ጌታ ሆይ ያለችው እንዳልጠማ ምን እንዳልሆን ወደዚህ እንዳልመጣ ይህንን ውሃ ስጠኝ። ለዛ ከሆነ ተቸግራለች ሴትየዋ ተቸገረች እኮ ጉያ ጉያ ሳቲ ጃት ዱፍቲ አዱም መታሸርጉት ነማውጂን ደሙ እንደንደስ ከናፉ ክርስቶስ ሞ ማልጀደ ቢሻናን ሲከኑራቲ ጀደ ዮኑን ደ በረበራን እንደቦተናን አሃ ከስታናኒ ጉያ ጉያ ለከነት ደ ቢዱ ነረኪሴ ረዋንቴቢ ቢሻን ከና ከነልቶ ከቸውራበደ መነ ኮንተከለለ ደገላይ ሮቶ ኮቶ ኮዋን መስረኪሱቱ ሲጥራጋ ወዲ ፉርማታ ሳጋባረ አከብት ፉርማታ ሳበርባድ ዋኖ ዋረከነቱ ንትሙለት ሼት ሼከረኪሱ ማል ዋነ ሞተ ብረቲ ቆደምቴፍ ቆባዋን ታቴፍ ቆባዋን ባቴፍ ቆባሼ ሳቲ ጃጃ ለገደቁ ሊሸረክሴር አዱን ሸርኩቴር የሮ ነምነ ዱባ ከተኒ ማለት ይገለም ይሸንሞ ለገደት ለመጀል ደበርት አካ ፉርማታ በርባድካ ፉርማታ ረከውስኒ ያተዋቀሽ እጅና ባልሽን ጠርተሽ ነይ አላት። ማንን ጠርተሽ ባልሽን ጠርተሽ ነይ አላት። ሰበባ ቀዮ ባየ ተኮ ጎፍታዳን ፈልሚቴ ቢሻንከነ ነንከነና አንተ እኮ መቅጃ የለህም አለችው። ምን የለህም መቅጃ ዋልቲን ቡዱስ ትንቀብዱ ቢሻንቺ ሞወልሽ አገዲ ፈጎዳ አንተ ከአባታችን ከያዕቆብ ትበልጣለህን ትለዋለች። አተባ ኬኛ ያዕቆብን ጫልታ ሱመዩሞ ቢሻዋልቲን ቡዱ ፈቱን ቀብዱ ጀንቴቱ ጎፍታ ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ይፈልሚት ወርትቲኒስ ኢሳን ፈልሚት መጨረሻ ራት ከዚህ ውሃ የሚጠጣ ሁሉ ይጠማል ነሚ ቢሻን ከነራዱ እንዴቦታ ወሬ ያተ በየለፋ ያተኒ ቤሎፍቱ ክርስቶስ ራ ያተኒ ገሩን ቤሎፍተ ቢሻን በየለፋዱ ደኒን ኤቦቱ ክርስቶስ ራ ደኒ ገሩን ኤቦተ ለምን ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ከቁጥር 37 ላይ የተጠማ ወደኔ ይምጣ አለ። እስቲ በሉ የተጠማ ቢኖር ወደኔ ይምጣ ከረኮ አዱፍ ቢሻን ጅሬኛ ላቱስ ሃዱጉ ኤጁ ተከነ ጀደ ጎፍታ ኬኝ ፈይሳ ኬኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ማልጀደ ነምኒ ዴቦቴ ዮጅራቴ ገረኮ ሃዱቡ ቡርቃም ቢሻን ጅሬኛ isa keessa burqa jedhame akkuma barreeffame namni dheebote yoo jiraate gara koo dhufuu jedhe akkasitti Kiristoos gara isaatti nama waama. Gara isaatti kaasi waamu Kiristoos al tokkicha barabaraan dheebuu si baasuuf gara isaatti si waama. Beeluu si baasuuf gara isaatti si waama. Ba'aa sirraa fuudhuuf gara isaatti si waama. Dhukkuba sirraa fuudhuuf gara isaatti si waama. Rakkina sirraa kaasuuf gara isaatti si waama. Lubbuu keetiif jireenya sii kennuuf gara isaatti si waama. Foon keetiinis immoo gaaddisa keessii ta'uudhaaf gara isaatti si waama. Galanni isaaf haa ta'u akkasitti gara ofiitti kan nama waamu hin jiru. Namni yoo gara isaatti si waame guyyaa tokko misaa si nyaachisa buna simni bitaa boritu dudda sinirraa barbaada namni ክርስቶስ ገሩ የተጠማ ብኖራል ሰላምን የተጠማ እረፍትን የተጠማ ደስታን የተጠማ ብቸኛ የሆነ ሰው ከክርስቶስ ጋር ወደ ክርስቶስ መጥተው ሁሉም ከሁሉም መከራ ያርፋል። ክርስቶስ አሳራፊ ነው። ክርስቶስ እርካታችን ነው። ክርስቶስ ሰላማችን ነው። ክርስቶስ የዘላለም ሕይወታችን ነው። ክርስቶስ መንገደ ሰማያችን ነው። ክርስቶስ የዘላለም አባታችን ነው። እርሱ እውነታችን ነው። እርሱ ደግሞ ወደኔ ይምጣና አለ የተጠማ ቢኖር ወደኔ ይምጣ አለ። ከኔ የሚጠጣ ሰው ቢኖር ለዘላለም አይጠማም አለ። ከኔ የሚበላ ቢኖር አለ ለዘላለም አይራብም አለ። በቃ ምግቡ ዘላለማዊ ነው ማለት እቺን ከሰለሰማች ነው እንዴ እንደዛ ከሆነማ ለዘላለም ወደዚህ ጉድጓድ እንዳልመጣ ይህንን ውሃ ስጠኝ አለችው። እሷ የመሰላት ቢሻኑ ማመዱ ዱጋነስ ተፈካት። እዛ በኋላ ክርስቶስ ምን አላት? ባልሽን ጠርተሽ ነይ አላት። እዛ ባል የለኝም አለች። ባል የለም ማለትሽ ትክክል ነሽ አላት። አባ መናንቀቡ ጀቹን ከ ስሪ ዱበቴ ጋሪ ጀቴ ጀዴን ጎፍታን ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ 5 ባሎች ነበሩሽ
አሁን ካንቺ ጋር ያለው ባልሽ አይደለም፣ በዚህ እውነት ተናገርሽ አለ። ሴቲቱም ምን አለች? አንተ ነቢይ እንደሆንክ አያለው አለች። ስለኔ ተናግረሃል፣ ምስጢሬን አውቀሃል። ስለዚህ ወይ ነቢይ ልትሆን ትችላለህ። ነቢይ እንደሆንክ አያለው አከትራጆ ይታተ ነርጋ ዋይኮ ብጪቲኮ ከምቤቶ ዋቀዮ ይጪቲ ነሞንዱ ማቤክ ዋኒ ሲነመት ይረከተ ዋቀይቱ ቤክ አመኑ ይነጠላ ወሊላላ ፈተ ወሊላላ መሌ ገራ ኬኛ ከሰት ረኪነ ቀምኑ ቤክ ስሪሚዲ ሁንዱምቱ ረኪነ ቀባ ሁንዱምቱ ገደ ቀባ ሁንዱምቱ ዲቤ ቀባ ሁንዱምቱ ጋፊ ቀባ ጋፊ ነማ ከን አርጉ ገራ ነማ ከሰ ከን አርጉ ዋቀዮ ሃና አደ ሳሙኤሊፍ ኢሚማንሼ ገደሼ ከዳርጌ ገደ ሁንዱማ ኬኛ አርጊያ ነው ሁኑ አቦቆቺሱ ገደ ከሰን ዲቤ ከሰን አርጌ ስና አቦቆቺሱ ባይሲን ቱልፋቴ ዋቀዮ ሲንራ ለፋካው ኤቡ ጅሬኛ ከሰኒ ጩቡዳን ለለት ሲና ባሱ አሜን ጀዳሜ አንተ ታያለ ማን ዋቀዮ ካይን አርጊኔ ማልቱ ጅር ነምኒ ፉላላላ ዋቀዮ ማልላ ለታናን ለጴላላ ገራላላ መዳና ማላላ ልብና ኩላሊትን ይመረምራል እግዚአብሔር። ነቢይ እንደሆን ካንተ አያለው አባቶቻችን በዚህ ተራራ ሰገዱ፣ እናንተም ሰው ሊሰግዱለት የሚገባ በዚህ ስፍራ ነው ትላላችሁ አለችው። አባን ኬኛ አቦቲን ኬኛ አብርሃም ያዕቆብ አሲስ ሰገደን ይስኒስሞ ወሪ ገሊላ ከሰ ይሁዳ ከሰ ወሪ ጅርተን አባና ፌሮይ ሳንት ሰገደን እዶ ከነ ጀተን ይዱበቱ አንቺ ሴት ኢመኚ አላት። በዚህ ተራራ ወይም በኢየሩሳሌም ለአብ የሚሰግዱበት ጊዜ ይመጣል። የሮይሳን አባናብ ኢየሩሳሌም ከነረት ሰገደን ኢኑባ እናንተ ለማታውቁት ሰግዳላችሁ። መዳን ከአይሁድ ነውና ለምናውቀው ሰግዳለን። ምን ከማን ነው? መዳን ከአይሁድ ነው። መዳን ማን ነው? ራሱ ኢየሱስ መሲሁ የሚመጣው ከአይሁድ ነው። እኔ የሚገለጠው ከአይሁድ ነው። መዳን የእግዚአብሔር ነው ተብሎ እንደተጻፈ መዳን ከአይሁድ ነው የሚገለጠው። ለዛ ነው ጳውሎስ ሮሜ ምዕራፍ 9 ቁጥር 5 ላይ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከእስራኤል ከአባቶች በሥጋ መጣ፣ እርሱ ለዘላለም የተባረከ አምላክ ነው ብሎ ስለሱ የተናገረው ዋይሳቲፍ ከይዱበቴ እኒ ሰከናፍ ጀቹ ከናፍ ሲዋን ዋን አርጊነ ዋን ቤተሊፍ ሰገዱ ፈይኒ ይሁዶታ ኬሳቲ አዱኛ ዳፊ መሲቺ ክርስቶስ አይሁዶታ ኬሳ ጆሌ ዳዊት ኬሳ ጆሌ አብርሃም ኬሳ ፎኒን ዱፋ ነገር ግን በእውነት የሚሰግዱ ለአብ በመንፈስና በእውነት የሚሰግዱበት ጊዜ ይመጣል። አሁን ነው ለአብ ሊሰግዱለት እንደ እነዚህ ያሉትን ይሻልና አባንስ ከኒ በርባዱ ወራከሲ በርባዳ እግዚአብሔር መንፈስ ነው፣ የሚሰግዱለትም በመንፈስና በእውነት ሊሰግዱለት ያስፈልጋል አለ። ሴቲቱ ክርስቶስ የሚባል መሲህ እንደሚመጣ እናውቃለን አለች። ማን እንደሚመጣ? መሲህ የሚባል እስቲ በሉ እስቲ መሲህ እንደሚመጣ ክርስቶስ የሚባል እንደሚመጣ እናውቃለን አለችው። ከዛ እርሱ እኔ ነኝ አላት። እርሱ ማን ነው? እኔ ነኝ። መሲህ ይመጣል የተባለው ክርስቶስ ይመጣል የተባለው እርሱ በሚመጣበት ጊዜ ሁሉን ነገር ይነግረናል የምትሉት እርሱ ነቢያት ስለኔ የተናገሩት ሕግና ነቢያት ስለሱ የመሰከሩት የእግዚአብሔር ጽድቅ ያለ ሕግ ተገለጠ ብሎ ጳውሎስ በሮሜ መልእክት ምዕራፍ 3 ቁጥር 21 ላይ የተናገረው እርሱ እኔ ነኝ አላት። ክብር ምስጋና ለአምላካችን ይሁን። እኛና ጀናን ሮምጣ ማድጋዋን ከክርስቶስ እግር ስር ጥላ ወደ መንደር ሄደች። ኡሮት የሚሻወራበቱ ለክርስቶስ ጀለት ገደቱ ከመንደራት ፊት ምን በላ ኑ ያየኝን እዩት። እርሱ ክርስቶስ ሊሆን ይችላል፣ መሲህ ሊሆን ይችላል። መሲሁ ተገልጧል፣ እዩት። ስለኔ የተናገረ ምስጢሬን ያየ የደረሰልኝን ናዩ ኑ እዩ አለች። ለመንደር ሁሉ አወጀች። ኮታ ይሰናቀቀበ ላላ ይሰዋዬ ኮነትቤ ይሰዲቤኮ መደገራኮ ቲያርጌ እጪቲኮ ከምቤኬ ከናቀቀበ ቢሻን ኔቡ ከነበባሱ አልቶክቸ በርበራፍ ዱገኒ ከኔቡ ነበባሱ ኢሳ ታዬ ኮታቲ ላላ እኒ ክርስቶስዳ መሲቺ ሙለቴ ራጀቴቱ መንደረቴ ባቴ ይቴ ጀደ ሰባ ዋቀዮ እዛ ሰዎቹም ሰምቶ ወደ ክርስቶስ መጡ። ሲመጡ አስተማራቸው፣ መከራቸው፣ ምስጢሩን ሁሉ ነገራቸውና ከዛ በኋላ ሴቲቱ እንዲህ አሏት፣ አሁን አንቺ ስለ ነገርሽን አይደለም፣ አሁን እኛ ራሱ ከርሱ ተምረናል፣ ከርሱ ሰምተናል፣ እርሱ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ አውቀናል፣ እርሱ መሲህ እንደሆነ አውቀናል ብለው በክርስቶስ አመኑ ይላል። ክብር ምስጋና ለአምላካችን ይሁን። ስለዚህ እቺ ሴት ይህንን ውሃ ስጠኝ አለችው።
የሕይወት ውሃ የሆነውን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እርሱ የሕይወት ውሃችን ነው። እኒ ቢሻን ኤቡ ኬኛት ከናፍ አረስ ማልጀቹ ቀምና ቢሻን ከነና ከኒ ጀዳሜ ሁንዲ ኬሰን ጀዳሜ ቢሻን ከነ ናከን ቢሻን እንዲ ሲን ኒ ከለፋ ኤቡ ለፋ ነመ ባሳ አዱ ፋ ጋፍ ሲንጉቡ ቃምኒ ኬሰን ጋፍ ኤቡ ቱንዱ ክርስቶስ ገሩ ኤቡ ልቡ ነመ ባሳ ከናፍ ፎኒፍ ዲገ ኢሳ ፉደዳቲ ጋቢ ገላቲ ልቡ ኬሰን ኤቡ ባሳ namni Kiristoosiin hin arganne namni Kiristoosiin hin qabaanne lubbuu isaatiin foon isaatiin dheebuu bahuu hin danda'u. Namni dheebuu bahuu kan danda'u gara bishaaniitti dhufeet bishaan namoota hundumaatiin waan barbaachisuuf Kiristoos bishaaniin of fakkeesseetu bishaan jireenya ana jedhee dubbate jechuudha. Jireenya laatu ana jedhee dubbate. Kanaaf namni Kiristoosiin hin arganne bara hamma baraatti dheebota waan ta'eef namni hundumtuu isa argatee gaabbii galee foonii dhiiga isaa fudhatee lubbuu isaa foon isaa dheebuu baasuu qaba waan ta'eef Waaqayyo hunda keenya nu haa gargaaru. Ameen jedha. Nu gaabbii galee fooniif dhiiga isaa akka fudhannu Waaqayyo nu haa gargaaru. Kan barane laphee keenyatti nuuf haa barreessu. Kadhannaan giiftii keenya dubaroo maaramu hunda keenya wajjin haa ta'u. Amma soomatti deemuu jirra. Sooma gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos guyyaa 40 kan lafa onaa keessatti soome nus immoo laphee cabaadhaan yaada qajeelaadhaan dhugaadhaan afuuraan soomnee Waaqayyoo biraa gaaffii qabnu Waaqayyoon gaaffii qabnu gaafannee soomaaf kadhataan Waaqayyotti deebinee fooniif dhiiga isaa immoo fudhannee dhibee keenya hundumaaf furmaata akka argannu Waaqayyo nu haa taasisu. Sooma kana nagaadhaan nu haa qaqqabsiisu. Ifa du'aa ka'umsa isaatiin immoo Waaqayyo nu haa ga'u. Ilil jedhaatti galata Waaqayyoodhaaf galchaa.